اینا دوستان عزیز парки Қурған-Тепа ободӣ ништияги баъдш дагар бовар кард конкретно баъдш дагар ини шаво бисёр мешавад да ҷавдан аҷоибот бовар ки зур беҳтарин зинда бошед лайка фаромӯш накунед подписаться короче намеҷад 3 минут мести 3 минут агар бой буди 10 сум бой мед агар на галти короче 3 минут 50 сум мегирем 3 минут ровно 50 сум мегирем 500 рубл ресен ниган варка бақа хоколуа дингла мезана оз я тараза данш хунума ина бойду короче ин вох бля газ март давай Самара меребуз на самом деле поезд русия این فرد مگرنه فیلم پنجه کمه گیره فهمیدی؟ یا پرده یا فروی رسیدیم Қурған-Тепада гулатор оварген гулят Умар сара чӯ калкаи да самара мугреҷо май калка Умар чокая ман сара калка чокая Абубакр эй бача Усмон ва бирра Чиё? Бода устал меши. Да усорже этартинес. Ами зурнес. И блондо вайса зу, медуни ранги вартало та. Оянги, кинале да халото. Ма, ментгада ина мешнума да. Шти чи? Алу. Ага да илашна я. Рос мега. Сара фил мегарда. Чоке. Ичко. Иҷазуро ге Самара. Иҷа. Он дамура и қаки мебини ё. Он оҷа Абубак. Ай пом дамад бирасе. Усмон. Да боре. Тая халаки. Короче говоря, не поезд заштема ки. Майда Волгоград рафтаси. Поезд сарора кал кед
یه دو نفر گبیو بشینه کنه نه عبودی در کرگان تپا این جیبادش کنم جوار کرد لوبوی نمول لوبوی چیز و نیم شمسیم ها کایسان نمیگهشو نمیتونم Orhan Tepab dast park Kırgan. İnci bada ismi şu hayna metmişsin. Adem şikayet mi var? Ama zaten